दर्शन सांग सईला सईला दर्शन तो केमती लागला दर्शन टेस्ट लाଗୁଛି कोडी अलगा टाइप रो क्रेजी टेस्ट होची की टेस्ट क्रेजी टेस्ट केमती लाଗୁଛି दूसरा लॉरेंस होया लाଗୁଛି जा लॉरेंस आपण एंतटा बोबैला दोस्ता मात्र 40 टका खाइयो जाउछनी पितिर छकरू 2 किलोमीटर दूर को आसी लेफ्ट साइड दुकानना पड़िबो और निश्चय ट्राई करियो आ मंदिर एंट्रेंस ता तो चलन जीवा भीतर को लॉरेंस तुमको केमती जगह लागुची ए जगह तो खुशी रे आस्तली कि सांग माने मन दुख कर दिला मत काई कोन हाय हेलो नमस्ते मु शाश्वत आपन को वेलकम करछ एटा नुवा वीडियो हम चैनल कटकी एक्सप्लोर तो भाई आज अधारु क्लास रो बंक मारी आमे चल जीवना कोडी ना अस्त्र मंदिर हम कॉलेज रो प्राय 5 किलोमीटर दूर रे अछि एठी हम भाई माने रेडी अछंती तो आउ गाड़ी पे आसी अपेक्षा करछि एठी आउ कामाख्या बाग देखंतु आउ भुवनेश्वर बेपारी आउ भाई माने पूरा रेडी सब होला तो वीडियो लास्ट टाइम देखंतु जदी भल लागुथबो चैनल लाइक और सब्सक्राइब करो जमाई भूलिबेनी तो चलन भाई जिबा अष्टसम मंदिर भाई बो आ बस जिबा जागरे बोले बस पर देखंतु सांग ने एटा हम आईजेडी कॉलेज मेन गेटटा हला तो एउटू हम मेन गेट छकटा तो एउटू गले बा साइड को पड़िबो होला हम अष्टसम मंदिर तो सही बेटा हमें जीवा तो देखिया चलो केमती कौन होची भाई हम नेउलो भाई ऊपर परफेक्ट गेटअप रे हम नेउलो भाई देखंतु तो सब भाई माने सब पळेले भाई माने सब आगे जाछन तो हमें पछेर जाउछु तो देखि पड़थियो भाई माने रास्ता पूरा फांका आ हमें सांगो माने पूरा मोबाइलिया मूड रे आज चलिलु अष्टसम मंदिर आओ कोटे कुआउ तमे भाई अष्टसम जाउछु बहुत सारा मजा मस्ती करिबु एन्जॉय करिबु आ क्लास बंक मारी जाउछु तो आउरी मजा मस्ती भाई एते सत्य भी कहिया नतला रे भाई तो सांगो माने केमती लागु जे आपन को हम ढेंकानाल व्यू कमेंट रे जणांतु भाई देखो तो सीधा गला हमर पड़िबो ढेंकानाल तो हम लेफ्ट साइड रे गले राउरकेला रोड अछि पल्लारा बाटे बाहरिबो तो चलन तो जीवा हम तो भाई बाटो जानो नुआ आइछु हम तो भाई बाटो जानो नुआ आइछु भाई हमर बाटो देखौछु ना आगे तो सही बाटे जीवा चलो को भाई गाडो तेल सहीला भाई को गाडो तेल सर देछि सांगो तमे को इस्तारो आज यूजुअल सब बेले तम गाडो जन तेल सर जाय आज भी बहुत लागु तेल सर देछि ओते तेल पित्तरी छका हमर सांगो नेटा तो एटा पित्तरी छकुर हम लेफ्ट साइड को गलु पल्लारा रोड रे तो सेउटू गले पड़ी अष्टसम मंदिर तो सांग माने एते बाट आसला परे एटा खाइया दुकान देखियो मिलला नीलम स्वीट एंड टिफिन आ तो एटा हम सांग रिकमेंड करछि चलम जिया केनती को टेस्ट अछि देखिबा आ मारिया मंदिर लोक तमे ब्लॉग रे आसना को कि भाई को सोइतला ड्यूटी रे आसी भाई हम क्लास रा जाना सोउचंदी हो होला भाई एम सब खाया पिया सब चलची हम डोसा ऑर्डर कर देछु तोर कोन मोर थम्स अप भी भाई खाई देछि भाई आपन हमर जहाले चलिबो आपण माने बुझते जहां माने सब दिन खाई देबो पर राखिया सही भाई हमको रिकमेंड करछन दुकान को देखिया केन को टेस्ट हमें कौन खाई करते हो भाई हमारा जो अलग प्रकार गेट अप ना टेस्ट कोड आंचो कोडी म्यूजिक लो बोल कोड आंचो टेस्ट कोडी से कुआवने बुढ़ा चावरी मते चिड़े हो कोइ ना बौडी रो ना बे आ कहां रो पापा नेपाल रो आंतले भाई हम नेपाल वीडियो बिंजंदी भाई एठी हम डोसा आसी गेला 2 प्लेट भाई टेस्ट केन को लागुची को फास्ट फास्ट तो नै चलो बोल अछि तो तो भाई देखो तो पत्ता पिठा को आलू स्टफिंग चलो हम खाइबा केमती कोन लागु छी देखिया दिए होला भाई चटनी टिके मरई पाटलो देखिया केमती कोन लागु छी तेल भुक दी पिठा टेस्ट भलो अछि आ टेस्ट भलो अछि नाली नाली केम देखाउ छी भाई ना तेल केमती देखा दछ तो तेल आलू तेल भाई अधिक आइ छी नाली नाली केम देखाउ छी
ହେଲା ଭାଇ କୋ ଭାଇ ସମ୍ବର ଆଉ ଚଟଣି ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ବଢିଆ ଅଛି ନା ବହୁତ ବଢିଆ ଭାଇ ପୁରା ଥିକନେସ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଭି ଥିକନେସ ଅଛି ପାଣିଆ ପାଣିଆ ନାହିଁ ହେଲା ଟେଷ୍ଟ ଭାଇ ପୁରା ବଢିଆ ବଢିଆ ଲାଗୁନି ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ତୁ କିନା କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଜବରଦସ୍ତ ଭାଇ ସାମ୍ବରଟା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଖାସ କଥା ଖାଲି ବାସ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତେଲ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଛି ଆଉ ଭାଇ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନା ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଏଇଟା କଣ କୋଉଟା ଏଇଟା ନା ନା ଏଟା ବୁଟ ଡାଲି ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଚଟଣି ହେଇଛି ହେଲା ଆସିଗଲା ଭାଇ ଆମର ଗୁଗୁନଟା ପାଣିଆ ପାଣିଆ ଭାଇ ପୁରା ଅଛି ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଭାଇ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ନା ପୁରା ଭାଇ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଗୁଗୁନଟା ସେ ମତେ ପ୍ରସାଦ କେତେ ପଇସା ଦେଲେ କିଛି ନାହିଁ ତତେ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କଡ଼ି ଅଲଗା ଟାଇପର କ୍ରେଜି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି କି ଟେଷ୍ଟ କ୍ରେଜି ଟେଷ୍ଟ ଯାହା ହଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦୋସାଟା ଲରେନ୍ସ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଯାହା ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବୋବେଲା ଦୋସ୍ତା ମାତ୍ର 40 ଟଙ୍କାର ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିତିରି ଛକରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଆସିବେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଏ ଦୋକାନଟା ପଡ଼ିବ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଖାଇବା ପିଇବା ଏଠି ସଇଲା ଏଇ ହୋଟେଲରେ ମାନେ ଟିଫିନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ତ ଆମେ ଏବେ ଯିବା କୋଉଠି ନା ଅଷ୍ଟଭୁମ ମନ୍ଦିର ଆମ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଯୋଉଠି ଥିଲା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଯୋଉ ପୁଆଳ ଛକରୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଆଇଲୁ ତା ଗାଁ ରାସ୍ତାଟା ଅଛି ତ ଏଇଠୁ 2 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ପଡ଼ିବ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ମନ୍ଦିର ଭାଇ ମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କୋଉଠି ନା ପଛପଟେ ଦେଖୁଛୁ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ମନ୍ଦିରରେ ତ ଭାଇ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଜାଗା ଆଉ ପୁରା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଷ୍ଟାଇଲରେ ହେଇଛି ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ପୁରା ହୋଆ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହେଲା ପୁରା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଷ୍ଟାଇଲରେ ପୁରା ବିଲ ମଝିରେ ଭାଇ ମାନେ ବିଲ ଏଣ୍ଡରେ ଆଉ ଏଠିକି ଜାଗା ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଲା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏଠି ଦୀପ ମିଳୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରୁ ଯିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଅଛି କେମିତି କ'ଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଭାଇ ମାନେ ଆକାଶ ପୁରା ଶୂନ୍ୟରେ ଆକାଶ ହେଇଛି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭାଇ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ମନ୍ଦିରର ଭ୍ୟୁ ତ ଦେଖିବା ଚାଲ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଭାଇ କ୍ଲାସ୍ ସାରି ଆଇଛୁ ଆଉ ଯେତେ ଯାକ ଭାଇ ମାନେ ଶାନ୍ତ ଜାଗାଟା ନାହିଁ କହ ତୁ ନିଜେ କହ ପୁରା ଶାନ୍ତ ବଢିଆ ଶାନ୍ତ ଜାଗା ଭାଇ ଜାଗା ଭାଇ ଯାହା କୁହ ଭାଇ 1 ନମ୍ବର ଜାଗା ହେଇଛି ହେଲା ପୁରା କ'ଣ କହିଲେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଷ୍ଟାଇଲରେ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ସେ ଆଗରେ କ'ଣ କଥା ଚାଲିଛନ୍ତି ଦି ଜଣ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଅଛି କି ଆସ ତ ବ୍ରେକଅପ୍ ପରେ ତା ସହ ଚାଲିଛି ତାର ଭାଇ ମନ୍ଦିରର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସଟା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରକୁ ଦୀପ ଆଇଛି ଲଗାଅ ଏଠି ବଢିଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଏଟା ମନ୍ଦିରଟା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଇଲ ଭାଇ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପଥରରେ ହେଇଛି ପୁରା ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ଏଇଟା ମେନ୍ ମନ୍ଦିର ତ ଏଇଠି ଯିବା ଏଇଠି ଥିବେ ନା ଏଇଠି 3 4 5 6 7 ମାନେ 8ଟା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଏଇଠି ହେଇଛି ନା ତ ଭାଇ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଗାର ମେନ୍ ହେଲା 8ଟା ଶିବ ମନ୍ଦିରଟା ହେଇଛି ଏମିତିକା 8ଟା ମନ୍ଦିର ଅଛି ହେଲା ତ 1 2 ପଛରେ ଅଛି ଏଇଟା ହେଲା ବଡ଼ ମନ୍ଦିରଟା ଆଉ ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହନ ଥିଲୁ ଭାଇ ତୁ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲୁ ନା ଆସିଲି ତାହେଲେ ବଢିଆ ତାହେଲେ ଆଗଠୁ ଡେଭଲପ ଅଛି ନା ତୁ ଏବେ ସେମିତି ଅଛି ସେମିତି ଅଛି ଭାଇ ଆଉଟା ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ରହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ ଯାହାକୁ ଭାଇ ଆଶ୍ରମକୁ ମନ୍ଦିରର ଭାଇ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାଇ ଲରେନ୍ସ ତମକୁ କେମିତି ଜାଗା ଲାଗୁଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ତ ଖୁସିରେ ଆସିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କରିଦେଲା ମୋର କାଇଁ କ'ଣ ମଝିରେ ଦର୍ଶନ ସାଙ୍ଗ ସଇଲା ଦର୍ଶନ ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ଦର୍ଶନ ବହୁତ ବଢିଆ ଦର୍ଶନ ଭାଇ କେମିତି ଲାଗିଲା ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଏ ପାଦୁକର ଧରେ ବୁଢା ମାରିଦିଅ ଠିକ ଅଛି ପାଦୁକର ତ ଆମେ ଖାଇକି ଆଇଲୁ ବୁଢା ମାରିବା ସମ୍ଭାବନା ତ ଭାଇ ମାନେ ଦର୍ଶନ ଆମର ସରିଯାଇଛି ଏବେ ଯଦି ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଦେନ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପୁରା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେ ଆମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପେଜକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଆମ ରିଲ୍ସକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ ତ ପୁଣି ଦେଖା ପାଉଟା ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।